Manipod ken ni Miss Gian Salting iti San Dionisio, Parañaque. Daniw anapolwan iti ditoy Facebook. Ditoy Facebook, adu na amam mo. Imbilang ko pa'y ket din a paraiso. Taado ditoy makarayrayaw ko, makapatpatang iti uray anya a topiko. Ngem no dadduma kudkudek ti ulok saan agapu nga ado ti kutok. No diket no dadduma adda agsusyudot ken pasaray adda padak nga agmumuryot. Ditoy adu ti agpipin na sakit, aglilinnagit, kasla itay nuwang itilubnak, agpipin no lagit, agpipin na basol, iti mading aramid, agsuintumet, tay addaan rikna, nga arsagit. At dapay ditoy dagiti tattao a makapelo. Di dapay anagen no umno iyebbet da asao. Kas lagut-gutguten da ti makaapa da pakaragsakan daket nga ta no adda mapagura da. Makapasen na ay apanunuten nga iti adu agundaway ragsak ditoy sapsapulen. Adda dagiti istorya a makabangking abaga makauma tila manen adda. Dito'y Facebook, pakasarakan adu nga istorya, pakasarakan adu asanaang ken panagsagaba. Ngem itikas kanya akanayon awan maaramid na ay ket pagan-anusak latta.
kadipay di malaglagot mo nasyakman bilang tikas mo na maging sikat na aarap-aapin ano siya dito'y awat pagdanagan kasar sarita daytoy ladaman ket kada awag mo telepono isut dinget daytoy barukong ko nagrigate long distance na aya naginat di oras na naglabas dakot karayo ating maipapas alawen agang anos kabiyak mo dayal mo kay kariyemulo nang tayang ta isig ka kinsugno nasiksikalat inay-ayak ko Uray adayo ka dito'y arpad kasla asitek ka lagtakan ka kaday kapinan mo lumang negat umalayen aliw liwan daytoy intugutuan sa patang inikutan awan ti ulit na puso ligayang maulila ang pagdamit iliw na kensega nagrigate long distance na aya din na pipiling ken talas naginat di